बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता एपिसोड में हमने देखा कि नोयान अब्दुर्रहमान और हमजा में से गद्दार का पता लगाने के लिए एक जाल बिछाता है जिसमें अब्दुर्रहमान फंस जाता है। कबीले में गुलदारों सिपा सालार होने की हैसियत से अपने दोनों कबाइल के सिपाहियों के दरमियान से रंजिशें खत्म कराने की कोशिश करता है ताकि ये एक साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला कर सकें। गनी अब्दुर्रहमान को बताता है कि उर्तुगुल भाई को लगता है कि नोयान को आप पर शक है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप कबीले वापस आ जाएं। मगर अब्दुर्रहमान वापस आने से मना कर देता है ताकि वो रियासत के सबसे बड़े गद्दार का पता लगा सके। यहाँ से आज के 47वें एपिसोड का आगाज होता है। लेकिन दोस्तों, अपने मौजू की जानिब बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल पाकिस को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको उर्तुगुल गाजी ड्रामा के हर एपिसोड का खुलासा मिल सके। दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज में दिखाया जाता है कि कबीले में कई सिपाही जमा होकर एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं। बाबर इन सभी को अपनी और रीछ की लड़ाई की कहानी सुना रहा होता है। इतने में उर्तुगुल भी अहलत से वापस आकर इनके पास आ जाता है। उर्तुगुल रोशान को देखकर इससे पूछता है कि रोशान, क्या बात है, तुम काफी परेशान लग रही हो। जिस पर बाबर इसे बताता है कि भाई रोशान को प्यार हो गया है। इतने में इब्नुल अरबी का शागिर्द दरवेश उर्तुगुल को अपने मेहमान से मिलवाता है जो इन्हें मंगोलों और तुर्कों के दरमियान चल रही सालों पुरानी जंगों का हाल सुनाता है। कुछ देर बाद गनी आकर उर्तुगुल से कहता है कि भाई अब्दुर्रहमान की जानिब से खबर आई है। उर्तुगुल फौरन उठकर उसके साथ चल पड़ता है। इसके बाद मेहरदीन को दिखाया जाता है जो आरफ साहब के पास आकर इनसे पूछता है कि क्या आप मेरे पाँव का इलाज ले आए हैं। जिस पर आरफ साहब कहते हैं, जी हाँ, मैं इलाज ले आया हूँ, आप लेट जाएं ताकि आपकी टांग पर दवाई लगा सकूं। दूसरी जानिब शहनाज खातून गुंचागुल की धमकी से खौफजदा होकर इसके हेमे की जानिब जाती है ताकि इसके हेमे की तलाशी लेकर उस हार को अपने कब्जे में लिया जा सके, मगर इसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। इस दौरान मेहरदीन अपनी बेटी गुंचागुल से कहता है कि मेरी बच्ची, तुम ये अच्छे से जानती हो कि गुलदारो उर्तुगुल का बड़ा भाई है, लिहाजा तुम इस चीज के लिए तैयार रहना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में से उसके लिए आंसू आए। जिस पर गुंचागुल कहती है कि बाबा जान, आप फिक्र ना करें, मैं इन सब चीजों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। नाज़रीन, गनी से अब्दुर्रहमान की खबर सुनने के बाद उर्तुगुल सीधा आरफ साहब के पास जाकर इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए कहता है कि अब्दुर्रहमान नोयान के पास वापस चला गया है। उसे लगता है कि नोयान को उस पर कोई शक नहीं हुआ। जिस पर आरफ साहब कहते हैं कि ये इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे मालूम भी नहीं कि उसने खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या करेंगे। उर्तुगुल कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब वक्त आ गया है कि हमें नोयान पर हमला करना होगा। नोयान इस बात से तो वाकिफ हो चुका है, अब पहाड़ों पर वो ज्यादा देर तक महफूज नहीं है और न ही अब वो ज्यादा तुर्क कबीलों पर हमला करने की ताकत रखता है। लिहाजा यही सही वक्त है, हमें उस पर हमला कर देना चाहिए। दूसरी तरफ मेहरदीन अपनी बेटी के साथ हाइमा खातून के दस्तरखान पर मौजूद होता है। हाइमा खातून अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हैं कि अल्लाह पाक ने उनके दस्तरखान पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनके साथ शामिल किया। मेहरदीन कहता है कि मैंने अपने आबाओ अजदाद से काई कबीले की बहादुरी और शुजाअत के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी हैं, इसलिए ये मेरे लिए एजाज की बात है कि मेरी बेटी इस अजीम कबीले का हिस्सा बनेगी। इसके बाद मेहरदीन अपने असल मकसद की जानिब आता है। यह हाइमा खातून से कहता है कि दोनों कबीलों में होने वाली ये शादियां हमारे इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेंगी। लेकिन हाइमा खातून इसे कहती हैं कि हम यहाँ सिर्फ सर्दियों तक ही रुकेंगे, इसके बाद हम खुद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जिस पर मेहरदीन कहता है कि क्या आप हमेशा के लिए यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि दोनों कबीले मिलकर एक नई तारीख दर्ज कर सकते हैं। मगर हाइमा खातून मेहरदीन के मकासद को भांप लेती है, इसलिए सबके जाने के बाद ये अपने बेटे गुलदारों से कहती हैं कि मेरे बच्चे, मेहरदीन ने कई सालों तक महल में काम किया है और इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि वहाँ इसकी अच्छी साख बनी हुई है। रही बात गुंचागुल की, तो वो एक सुलझी हुई लड़की है जो मुझे पसंद भी आई है। एक मां को अपनी औलाद की खुशी से ज्यादा और क्या चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मेहरदीन ने ज्यादातर महल की हवा खाई है, इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। इसने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि तुम इससे ज्यादा मोहतात रहने की कोशिश करना। गुलदारो अपनी वालदा की बात मान लेता है। इतने में उर्तुगुल भी वहां आ जाता है।
ارطغرل انہیں بتاتا ہے کہ نویان عبد الرحمن کو اپنے جال میں پھنسا کر ہم پر گھات لگا کر حملہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسے عبد الرحمن پر شک ہو چکا ہے۔ گلدارو کہتا ہے کہ اب تم نویان کو اسی کی چال میں پھنسانا چاہتے ہو، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اب ہم مزید اس کے خوف میں نہیں رہ سکتے، لہٰذا اب نہ تو مزید باتیں ہوں گی اور نہ ہی اب مزید صبر کی گنجائش باقی ہے، ہم اپنے ہتھیار اٹھا کر اسے ختم کرتے ہیں، یہ جنگ کا وقت ہے۔ حائمہ خاتون اس کی بات سن کر کافی پریشان ہو کر پوچھتی ہے کہ تم اب نویان کے ٹھکانے پر حملہ کرنا چاہتے ہو، جس پر ارطغرل ہاں میں جواب دیتا ہے۔ حائمہ خاتون گلدارو سے اس بارے میں اس کی رائے پوچھتی ہیں تو گلدارو بھی اپنے بھائی ارطغرل کی بات سے سہمت ہو کر کہتا ہے کہ ارطغرل بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں اب دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً قبیلے کے سرداروں سے بات کر کے حملے کی تیاری کرنی چاہیے، ہم دنیا کو دکھا دیں گے کہ دو ترک قبائل مل کر کس طرح کے عظیم کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف عبد الرحمن نویان کے پاس واپس آتا ہے تو اس کے سپاہی اس پر حملہ کر کے اسے اپنا قیدی بنا لیتے ہیں۔ نویان اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اوکتائی خان کی فوج میں ایک جنرل بنانے کی پیشکش کی، تمہیں دنیا کی عظیم فوج کا حصہ بنایا، تمہیں دنیاوی ہر چیز دی، لیکن تم نے میرے ساتھ غداری کی۔ عبد الرحمن اسے جواب دیتا ہے کہ تم اور تمہاری غلیظ سلطنت جہنم میں جائے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد نویان غصے میں پاگل ہو کر اسے بری طرح مارنا شروع کر دیتا ہے۔ عبد الرحمن کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ نویان کہتا ہے کہ میں اس کا اور ارطغرل کا سر اسی کے قبیلے کے باہر نیزے پر لٹکاؤں گا۔ ناظرین، اگلی صبح ارطغرل سردار خوشنود، تیمور اور مہردین کو گلدارو کے ساتھ مل کر اپنا منصوبہ بتاتا ہے کہ ہمیں آج ہی ان پر حملہ کرنا ہوگا، کیونکہ نویان مجھ پر گھات لگا کر حملہ کرنا چاہتا ہے، مگر ہم اسے ایسا کرنے کا موقع نہیں دیں گے، ہم الٹا اسی پر حملہ کر دیں گے۔ جس پر مہردین اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اس بارے میں کس نے بتایا ہے؟ جس پر ارطغرل عبد الرحمن کا بتاتا ہے کہ میں نے اسے قبیلے سے نکال کر نویان کے پاس بھیجا تھا، میں نے نویان کے ساتھ وہی کیا جو وہ ہمارے دشمن ہزاروں سالوں سے ہمارے ساتھ کرتے آ رہے ہیں۔ جب آپ سبھی عبد الرحمن کو سزائے موت دینا چاہ رہے تھے تبھی وہ اپنی خوشی سے آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ دوستو، اس ایپیسوڈ کے اختتام پر دکھایا جاتا ہے کہ بادشاہ نویان کے کہنے پر روحوں سے بات کرتا ہے، جس کے بعد اس پر کفتاری ہو جاتا ہے۔ یہ نویان کو بتاتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ ارطغرل مضبوط پروں والے شاہین کی طرح تم پر اڑان بھرے گا اور تمہیں گھیر کر مار دے گا۔ نویان، جب تک ارطغرل زندہ ہے تم کبھی بھی اس سے جیت نہیں سکتے۔ نویان طیش میں آ کر بادشاہ کو مار کر چیخنے چلانے لگتا ہے اور یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست احباب کو بھی اسلام کے وقار کی خاطر لڑنے والے بہادروں کے متعلق معلوم ہو سکے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں، ہم پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔